Offensive foul at tinawag para kay jersey number 0. Kulanan. Kulanan. Binigyan na Vidal. Lulat Vidal. Supply. Mariwan Cardenas, jersey number 2. Rumira, number 14. To jersey number 13, 15 seconds to shoot. Cardenas supply. Mariwan na Vidal. Jersey number 13. Ayan na sa Vidal. Binigyan kay Kulanan. Pasok para kay Mr. Kulanan. Jersey number 13. Cardenas, jersey number 2. To Riva, number 14, 15 seconds to shoot. Riva, good for 2 para kay Riva. Revidal. Ayan si Mr. Revidal. Jersey number 13. To Olamit. Riva. Riva pa rin na player. There is number 2. 14 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Riva. Jersey number 1. Bola na kay Riva. Pasok na naman kay Riva. Apat na lang. 18-14 red dot. Pasok pa rin para kay Mr. Revidal. Cardenas, number 2. Number 2. Na-video mo yun? 14 seconds to shoot. Paglang to Reyes. Wala. Nakakay kay Reyes pa rin. There's a foul. Foul jersey number 26. 2 shots para kay Mr. Reyes. Dalawang tira yan. Ayun man. Oho, jump shot. Ang galing-galing pa ng jump shot. Okay, isa pang jump shot. Oho, ito, jump shot na naman. Wala. Revelat, number 13. Ayan si Kulanan, Pasko para Mr. Kulanan. Riva. Riva, to jersey number 13, to Mr. Cardenas. Ayaw naman siya. Ulit. Cardenas. Sablay. Jersey number 15. Aricoy. To Vidal. Let Vidal. Basket. Foul jersey number 2. Na-video. Ball shot para kay jersey number 14. Ball shot. Pasok ang ball shot. Narayan to Riva. Riva. 15 seconds to shoot. Cardenas nagtangka ng 3. Sablay. Agawan sa iwan. Nakita kay Kulanan. To jersey number 11. Olamit. Number 15. Aringgoy. Wala. Aringgoy pa rin. Wala pa rin. Aringgoy. Ayan na. Jersey number 14. Riva. Ayan. Riva na. Huli. Nago na kaya jersey number 13. Red Piedad. Pasok. Red Piedad. Number 13. Pablang, number 0. To Cardenas, number 2. 14 seconds to shoot. Jersey number 13. Good for 2. Revidal. Ayan
kay Redad. Redad. Sablay. Napita kay Riva. Ayun na si Ardenas. Solo. Ay, wala. Pinigiri Riva. Kung Riva, pasok para kay Riva. Jersey number 15, Aringoy. Aringoy to Redad. Redad, ay, nahilag na si Aringoy. Aringoy. Good para kay Aringoy. 30 seconds para sa palitan. 15 seconds to shoot. Number 13, Silverfly. Ayan, Redad. Ayun na si Olamit. Nakanikang kasot tayo.